bi sɔgɔmada in na samedi ne bɔra n ka so ka na baarayɔrɔ la parce que d'habitude ne bɛ baara kɛ samedi donc n nana baarayɔrɔ la n nana n ka mobili jɔ da la aw yɛrɛ ye carré kɔnɔna ye mobili wɛrɛw jɔlen donc ne tora bureau kɔnɔ yan entre 13h50 ka taa se 14h ma n ye mankanba dɔ mɛn kɛnɛ ma d'habitude voilà n ye mankanba bɛ kɛnɛ ma n bɛ bali mun na n ka gardien bolila ka don bureau kɔnɔ comme patron ko tiɲɛni kɛra n ko a ma tiɲɛni jumɛn kɛra o y'a sɔrɔ QR dɔ b'a bolo n ko tiɲɛni jumɛn kɛra ko mɔgɔ fila nana moto la u kunkolo datugulen don u ye mobili vitre ci donc n bɔra n taara lajɛ n taara sɔrɔ effectivement mobili vitre kɔfɛla vitre cilen don ɲɛfɛ fɛnɛ vitre fɛnɛ cilen don donc n taara sɔrɔ voisin minnu bɛ kɛrɛfɛ olu fɛnɛ bɔra mankan bolo olu fɛnɛ bɔra k'u jɔ da la donc n ye ɲininkali kɛ ko non ko mɔgɔ fila nana moto jakarta la kelen bɛ kunkolo datugulen don kelen dɔw bɛ ɲɛfɛ k'o fɛnɛ kunkolo datugulen kelen ka misɔrɔ siri a kun na donc ko u ye nin acte kɛ donc n y'a lajɛ n ɲɛ b'a la parce que mobili vitre cira fo ka gabakurun don mobili kɔnɔ donc n ye kun don o yɔrɔ fɛ k'a lajɛ n ɲɛ bɛ mobili kɔnɔna na n ɲɛ bɛ châssis bleu la manafurun châssis bulalama donc gabakurun belebeleba b'a kɔnɔ donc ɲɛfɛla fɛnɛ na n taara sɔrɔ gabakurun bɛ manafurun châssis bleu in fɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ kɛlen ka ɲɛfɛta in fɛnɛ ci ka da o kan donc n y'o fila ye mun kɛ n ko n ko nin kɔni nin ko in ka gɛlɛn dɛ a tɛ se ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'an b'a fɔ ko amateur maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a ma dege nin ko ninnu na parce que n'i ma dege nin ko ninnu na i bɛ gabakurun ta i tigɛ de la ka gabakurun bila manafurun kɔnɔ ka na nin acte kɛ n ko nin bɛ sɔrɔ mɔgɔ ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a ka baara don wa a b'a baara dɔn fɛnɛ parce que o bɛɛ kɛ kun ye mun ye empreinte kana se ka ta parce que mana na n t'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ nka ça va être très très difficile mana na k'a fɔ k'i bɛ se ka mun ka empreinte ta donc hali ni enquêteur lajɛ u bɛ gan don tigɛ la gan manama don tigɛ la pour que au moins empreinte ko la ka se ka fɛnɛ donc o bɛɛ lajɛlen n ko nin tɛ gansan ye ten donc n ye gardien bila n k'ale ka taa 7e arrondissement na ale ka taa 7e arrondissement policiers wele olu kana ka se k'a lajɛ ka ko constat kɛ donc acte in kɔfɛ an ye appel sɔrɔ appel mun na ne y'a sɔrɔ k'a fɔ a numéro b'an bolo parce que a tigi m'an wele numéro masqué mais a ye numéro min ye France numéro 003 ko yɛrɛ kelen kɔfɛ 00337 a ka numéro ye donc o ye France numéro ye donc a y'an wele a y'a daminɛ fɔlɔ ko e ye jɔn ye k'e b'i yɛrɛ kɛ mun journaliste k'e y'i ka journalistiya kalan kɛ min donc ne ko a ma n ko i ye n wele i bɛ ka n wele kun jumɛn na non aw kan ka minɛ de k'aw datugu ou bien k'aw latunu yɛrɛ ka bɔ jamana kɔnɔ parce que a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a bɛ k'an ka jamana tɔɔrɔ a ye caman fɔ sariya la a bɛnnen tɛ maa ka kumakan enregistré appel la o kɔnnen don sariya la sinon diɲɛ don o don ala ye diɲɛ don o don dan ne ka téléphone bɛ n kɛrɛfɛ ne bɛ se k'a fɔ ala ye diɲɛ don o don ne ma appel sɔrɔ o ye 3 ye mun bɛ dɔw bɛ wele u b'i nɛni dɔw bɛ wele u b'i menacer u b'a f'i ɲɛna k'an b'i faga dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko n'i ma nin dabila an bɛ nin k'i la donc o diɲɛ don o don o ye ne ka côté mais bi ta la acte in kɔfɛ nin fɛnɛ ka kɛ pour que n ye seere sɔrɔ n yɛrɛ la aw yɛrɛ minnu nana ɲɔgɔn fɛ n'o ajagoya ko ye ale tun bɛ n ka bureau kɔnɔ ko to fara Jigi Sidibe kan o ye n terikɛ ale fɛnɛ tun bɛ n ka bureau kɔnɔ n ko bon n'a bɛ kɛ mun ye n fɛnɛ b'a bila haut-parleur la a tun bɛ n tulo de la parce que n'i bɛ mɔgɔw ka fɛn fɛnɛ bila haut-parleur la i b'a fɔ a ɲɛna a tun bɛ n tulo de la n k'u ma komi olu bɛ yan pour que olu fɛnɛ ka kɛ seere ye n y'a bila haut-parleur la ka téléphone da donc a ye kuma caman fɔ a tilala ka kuma na après minute 7 ni dɔɔni a tilala ka kuma na a y'a ka téléphone tigɛ donc n kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ nin ko sugu ninnu ka se ka dabila jamana kɔnɔ nka a bɛ ne hakili jigin ka taga maa minnu bɛ yen ne y'a sɔrɔ an balima minnu bɛ yen an balima maliyɛn minnu bɛ yen minnu sigilen bɛ kɔrɔn fɛ yan fan fɛ walima minnu sigilen bɛ camancɛ an bolo fan fɛ nin bɛ ne hakili jigin olu la parce que depuis 2012 olu bɛ nin situation na u ka mɔgɔw bɛ faga u ka butigiw bin bɛ k'u ka butigiw jeni u ka mobiliw bɛ enlevé walima u ka mobiliw bɛ jeni maaw dɔw bɛ sa u ni na donc a ye hakili jigin o bɛɛ lajɛlen na n ko k'a fɔ anw bɛ Bamakɔ yan an kɔni an bɛ bɔ quartier ni quartier an bɛ circuler an t'a fɔ k'a fɔ ko basi foyi t'an na nka an n'olu fɛnɛ ta tɛ kelen donc a ye hakili jigin o la n ko k'a fɔ fɛn minnu a bɛ digi n na mais fɛn minnu n bɛ n yɛrɛ ɲininka n ye mun de kɛ n ye nkalon tigɛ ka da dɔ de la wa walima n ye dɔ de ka vie privée fɔ wa walima n ye dɔ de ka mankutu tiɲɛ walima n ye dankari kɛ dɔ de ka ɲɛnamaya la jamana kɔnɔ wa min y'a sɔrɔ ko nin acte bɛ kɛ ka ɲɛsin ne ma n ye ɲininka o question posé bɔ n'i y'a sɔrɔ n y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sariya bɛ yen o a tigilamɔgɔ ka taa sariya kɛnɛ kan sariya kan ka mun kɛ sariya k'o kɛ mais kana bagan ma ten ma foyi k'i la ma di ma ma foyi k'i la kana n ka bolomafɛn n ka nafolo kana tiɲɛ n
moi mango orani koni a masika a famia quoi parce que jamana kono jamana mbeni aso jamana ko de bela jilina kilnata do e akilnata ita ne ma bena sharia be ta sharia keneka na masika fo kibe dangarke maka na folo la fo à ce niveau ma donc on me munyi do o de do fangat kila moko ama konya to lbulu je crois que wolle be se ka ko to déterminer ka do mbala donc on ma barake no e ka fa ma nganke tuke na fene sera ka mun soro ka bla mo ka bulo ka mo bulo ka bulo inshallah amon me mun do jamana ngon kono nyimbi se ka mun kon fo ñu ne yere be mun ka appelu soro téléphonique soro ka appel mun soro oui ma fan chama mun ba fo ko ne be jamana transition critique ko mo critique ko njumala ko ne jamana ko ne do re ba fo ko ne ka nga fagadi a message be mbolo mun me message ci ma capture ke mun be appel téléphone fere na be téléphone mu ka ni a numéro bolo ma a numéro capture ke o be ka garder au moins n'intra pour que a karsa ni wole ndon a numéro flé a ni kuma kan nu forma bon ni pour que be se ka réquisition black ataka que ça soit Maltel ou Orange ou bien appel téléphone na to na tike kuma kan ko fo mais sharia dinema ko ne ka tikla mo ka kan risire o fene kra défaut ya me do na ko bi sinon na tun fora ko sharia tun dila ma kan be se ka mo ka appel téléphonique ka risire a sama soro a mo chama ka appel téléphonique me le bulo de no bita ko ni kera ma do nyina nyabla o parra to ko no ka ke série je crois que lu fene série o li a mais mu fora donc ne ko ni se ka fo ma kele mun no mais ma mun ko na fan chama ko ne muye munu be ka fo ko kunjuma na ne be transition critique voilà ni wala en ko fe illa beneno ga fen dum ne ke sera tasrafe bon mo mi wele ka to wala ni je mu bon net c'est ka a koni mun kera kenema ou yo de fo par exemple a kera wore nyina je crois que mun témoignage que dala wore o me ko dot me ka moto boli ko musoyi misroba ay misroga ko ngolo meleke mun be ko fe kagul bokuna ou yo de fo ne re nyemu yi ne mali koni ala ko tien tise ka fo ko yuyi muye mawi mo ye moto sanfé munu yuye kenema o le afoina donc ne bi se ka dans oro la men ngoni bora nye muye nga mobli chilen kabakuru be fen wono nyoye mi se ka kumodi kan maintenant muye ka fo mo mina munke dawra tew ami sharia de kono toujours ne woro fo ne te fenke fem be ka fo ko mi se ka fo ko min ta juru sara wala min ta juru sara jonre la mi tan ta juru sara jona fu ntra baka mo gore gansan fene makata fo ko min ta juru sara donc ne ba ko nyeke sharia bulu ne ko ne i conseil du siècle amba ise ka ko nyen ka blaga ta tribunal la ni tribunal le ba ko ta determiner kan ga chwa munna kasika kete no mais sharia ko jamana ko ngona nga jamana sharia ko ni ayira ka fo jamana ko dewundi a bela jinin lakana kaka wa abulu fem fene lakana ni fele kaka o jagwale no jamana nyemo kan o ya nga jamana sharia di donc munu be ka fo ko so munu tabika ke depuis 2012 jagwale no sharia kan ne fene ta jagwale no jamana nyemo kan o ko kelenge ne ka sécurité jagwale no kan